अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाखबर किसान की कम्युनिटी वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अदनान। जैसा कि आपको पता है कि हम हफ्तावार कम्युनिटी रिलेटेड एक वीडियो निकालते हैं जिसमें आप हज़रात की तरफ से पूछे गए सवाल जवाबात जो है वो उनको मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है और उनके बारे में जो है वो आपको डिटेल्स बताई जाती हैं। तो देखते हैं पिछले हफ़्ते हमारे साथ कौन कौन से किसान भाई जुड़े रहे और उनको किस किस्म के मुश्किलात जो है वो पेश आईं और उन्होंने हमसे क्या सवालात किए और हमारे ज़रूरी माहिरीन, लाइफ स्टॉक माहिरीन, मौसमी माहिरीन की तरफ से उनके सवालात का जवाब कैसे दिया गया। सबसे पहले देखते हैं जी, हमारे पास कम्युनिटी पे हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से एक आज के जो मौसम की सूरत हाल है उस हवाले से जो मालूमात शेयर की गई। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तफसीलन मौसम की सूरत हाल हर सूबे के हवाले से जो है वो बताई गई है। इस तरह हमारे एक किसान भाई थे, उन्होंने पूछा मलिक नदीम साहब कि उनका मुर्गा है और उसका गला ख़राब है जिसकी वजह से मुर्गे की जो आवाज़ है वो नहीं निकल रही। तो उन्होंने इस हवाले से जो रेमेडी है वो पूछी है कि मुझे क्या देना चाहिए मुर्गे को। तो हमारे लाइफ स्टॉक माहिरीन की तरफ से उन्हें जो है वो बताया गया देसी टोटका कि आप अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो है वो मिक्सचर बनाकर अपने मुर्गों को सुबह शाम खिलाएं। और साथ में एक इसी तरह मलिक नदीम साहब थे, उन्होंने पूछा कि जहानिया में जो आज के दिन की मौसम की सूरत हाल है वो कैसी रहेगी। इस हवाले से हमारे जो ज़रूरी माहिरीन हैं उन्होंने जो है वो उनको जवाब दिया कि जहानिया में जो उस दिन की मौसम की सूरत हाल है वो क्या होगी। फिर हमारे पास एक फार्मर हैं, उन्होंने कुछ तस्वीर भेजी अपनी आलू की फसल की, आलू के पौधे की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस बीमारी का जो है वो इस पौधे को क्या बीमारी है और इसका तदारक या कंट्रोल क्या है। तो इस हवाले से हमारे ज़रूरी माहिरीन ने बताया उन्हें कि ये आलू की जो ब्लैक लेग है, जिसे स्याह सड़ांत भी कहते हैं आम उर्फ़ आम में, ये उस बीमारी का हमला है और उसके कंट्रोल के बारे में उन्हें बताया गया कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो इस्तेमाल करना है उन्होंने। फिर हमारे ही प्लेटफॉर्म से लहसुन की जो फसल है उसके ऊपर थ्रिप्स का हमला होता है, उस हवाले से निशानदेही की एक पोस्ट की शेयर की गई जिसमें उस कीड़े की पहचान और उसके हमले की नोयत कि उसका जो हमला है वो कैसा दिखता है लहसुन की फसल के ऊपर, उस हवाले से बताया गया। और उसका जो हिफाजती तदाबीर हैं, उसका जो कंट्रोल है कीड़े का, उस हवाले से जो है वो मालूमात शेयर की गई। फिर हमारे पास फार्मर ने हमसे पूछा कि जी साहिवाल में मौसम की क्या अपडेट है। तो उन्हें उस हवाले से साहिवाल के मौसम की तफसीलात जो हैं वो बताई गई। इसी तरह एक फार्मर ने पूछा कि DI खान में बारिश की क्या पेशन गोई है। एक और फार्मर है हमारे साथ अजमेर अली, उन्होंने पूछा कि सरगोदा में बारिश की क्या जो है वो अपडेट है। तो इस हवाले से इन इलाकों की जो भी मौसम की सूरत हाल थी उस दिन के हवाले से वो उन्हें बताई गई। हमारे साथ तौकीर साहब मौजूद थे, वो उन्होंने अपनी भैंस की तस्वीर जो है वो शेयर की है, आप तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो उनकी भैंस है ये कमज़ोर बहुत है और वो मोटी नहीं हो रही है। तो इस हवाले से जो है वो तजावीज़ बताएं कि क्या की जाए। तो हमारे लाइफ स्टॉक माहिरीन की तरफ से जो है वो उन्हें बताया गया कि कौन कौन सा आपने दवा देनी है और वंडा कौन सा खिलाना है, चारा की कितनी निस्बत है, किस निस्बत में जो है वो चारे मिक्स करके खिलाने हैं जिससे उनकी जो जिस्मानी सेहत है वो ठीक हो जाएगी। फिर हमारे साथ एक फार्मर थे, वो मूंगफली के बीज के हवाले से उन्होंने पूछा कि मूंगफली का जो रजिस्टर्ड बीज है वो किधर से मिल सकता है और बिजाई कैसे करनी है, कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। मूंगफली की फसल में जिप्सम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो किस स्टेज पे करनी है, किस तरह करनी है, गोडी किस तरह करनी है। तो इस हवाले से जो है उन्हें तफसीलन जो है वो ब्रीफ़ किए गए हमारे ज़रूरी माहिरीन की तरफ से। फिर हमारे साथ फार्मर मौजूद थे, वो ज़फ़रवाल के मौसम के बारे में उन्होंने जो है वो हाल पूछा कि ज़फ़रवाल में मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि गंदम की बिजाई के वक्त आधी बोरी DAP इस्तेमाल की थी और पहले पानी के साथ सिर्फ 1 बोरी सोना यूरिया जो है वो दी थी। अब जो उनकी फसल है वो 53 दिन की हो चुकी है। तो वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं कि आगे मैंने दूसरे पानी के ऊपर कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है। साथ में उन्होंने अपने जो खेत हैं उसकी तस्वीर भी हमें शेयर की, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उनकी फसल माशाल्लाह अच्छी नज़र आ रही है तस्वीर में। तो इस हवाले से जो है वो उन्हें
زرعی ماہرین کی طرف سے جو اگلا کھاد کا پلان ہے اگلے پانی کے اوپر، اس حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا گیا۔ ہمارے ساتھ فارمر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاقہ جو ہے وہ ملتان ہے اور ان کی جو زمین ہے وہ چکنی مٹی ٹائپ ہے، لومی سوائل، تو اس میں انہوں نے اپنی مٹر کی فصل لگائی ہوئی ہے اور وہ تصاویر انہوں نے بھیجی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو ہمارے زرعی ماہرین کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ جی یہ جو تصاویر آپ نے بھیجی ہیں ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفوفی پھپھند جو جسے آپ حرف عام میں کہتے ہیں پاؤڈری میلڈیو، جو یہ ہے بیماری، اس کا حملہ ہے اور اس کے کنٹرول کے لیے انہیں ڈائفیناکونازول جو ہے وہ اس سپرے کا بتایا گیا کہ اس حوالے سے یہ سپرے کریں۔ ہمارے ساتھ احمد حسن صاحب موجود تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل سردی میں مرغیوں کو ایسی کون سی خوراک دیں کہ وہ معمول کے مطابق انڈے دیں۔ اب تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں انڈے، اور مرغیاں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے گاؤں میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کھلی جگہ پہ پھرتی جو ہے وہ چگتی رہتی ہیں سارا دن، تو پھر بھی جو ہے وہ انڈے نہیں دے رہی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے جو لائف اسٹاک کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ گندم، مکئی، باجرہ اور جو ہے وہ مکس کر کے اور وہ پانی میں ملا کے اس کا دلیہ ٹائپ وہ کھلائیں انہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے معقول جو ہے وہ روشنی کا بندوبست کریں، کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو روشنی کا دورانیہ ہے وہ کم ہوتا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر کرتا ہے انڈوں کی پروڈکشن کے اوپر۔ خوراک کے ساتھ ساتھ روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جو مرغیاں ہیں ان کو انڈے دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ملک شراز چھینا صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی بھینس کی تصویر شیئر کی اور پوچھ رہے تھے کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اس کو بھینس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے لائف اسٹاک ماہرین نے جو ہے وہ ان کو معلومات فراہم کی۔ ہمارے ساتھ کسان بھائی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ گندم پیلی ہو رہی ہے، کھیت خشک ہے برانی ایریا میں، کیا حل ہے؟ تو اس حوالے سے جو بھی ممکنہ حل تھا ہمارے زرعی ماہرین نے انہیں بریف کیا کہ آپ جو ہے وہ پیلا ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں کھاد کی کمی ہو سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے زیادہ کم ہو جائے اگر، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں پلاہٹ کی۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کمیونٹی سیکشن میں مختلف سوال پوچھے گئے لائف اسٹاک کے حوالے سے، مرغبانی کے حوالے سے، فصلوں میں خصوصاً گندم کے حوالے سے۔ تو آپ بھی اگر کاشتکاری کرتے ہیں، آپ نے مرغیاں پال رکھی ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں گھر میں، یا آپ گندم لگائی ہوئی ہے یا کوئی بھی فصل لگائی ہوئی ہے، تو آپ کو اگر روزمرہ میں کچھ بھی مشکلات پیش آتی ہیں، کچھ مسئلہ آتا ہے فصل میں، جانوروں میں، تو آپ باخبر کسان کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر میں اس کے اندر کمیونٹی سیکشن میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو اسی دن جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو باخبر کسان کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں، اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں، اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے۔